Sigarilyo, Manong! Tawad muna, sir. Na? Tawad muna, sir. Tatapon. Huwag mo tatapon dyan. Oo, sir. Na lang, sir. Oo. Alam mo naman, smoke free bagyo tayo, di ba? Yes, sir. Next time, Manong, ha? Next time, ha? Yes, sir. Yes, sir. Thanks na, sir. Oo. Mag nahuli ka dyan, di sayang yung isang araw mo. Oo nga, sir. Penalty niyan, 1,000. Diba? Yes, sir. Alam mo naman yan. Next time, Manong, ha? Patawad na muna, sir. Ha? Patawad na muna, sir. Patawad. Yes, sir. Sige, sige. Pero pag matiyambang kita next time, wala nang patawad, ha? Oo, sir. Sige, sir. Oh, wag mo nang ulitin. Yes, sir. Pag sigarilyo ka, dun sa bahay nyo na lang. Na, Sa loob ng sakyan, pwede, sir. kaya pang public utility vehicle naman yan. Ah, Yung private mo sana. May magdireklamo din yung paseros mo dyan. ay, oo, sir. Kasi amoy usok ng sigarilyo, di magdireklamo din. Diba? Tema? Sige, 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 sige.